नैना को मैंने अपने गले लगा लिया और फिर हम एक दूसरे को महसूस करने लगे। अब मुझे भी कुछ कुछ हो रहा था और नैना को भी कुछ कुछ हो रहा था। फिर अचानक से नैना मुझसे हट कर बैठ गई और कहने लगी, माजिद, मुझे सच सच बताओ, आपको आपकी अम्मी का वास्ता है कि आपकी जिंदगी में मुझसे पहले भी कोई लड़की रह चुकी है? मैंने कहा, नैना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें इस तरह मुझे कसम नहीं देनी चाहिए। तो बहरहाल अगर तुमने पूछा है तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे स्कूल में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम रुखसाना था। मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। वो भी मुझसे यही कहती थी कि माजिद, हम दोनों शादी करेंगे। मगर हमारे ताल्लुकात कुछ ज्यादा आगे तक चल ना सके। नैना कहने लगी कि माजिद, मुझे सारी कहानी खुलकर बताएं कि आप दोनों के दरमियान क्या क्या रह चुका है। मैंने कहा, नैना, हमारे दरमियान ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ क्योंकि हमारा रिलेशनशिप 1 साल तक रहा। उसके बाद उसके फैमिली की वजह से हमारे दरमियान दूरियां हो गई। नैना कहने लगी कि मुझे साफ साफ बताएं, आप लोग पहली दफा मिले कब थे और फिर आप लोगों के दरमियान क्या कुछ हुआ है। मैंने कहा, नैना, हम स्कूल में ही मिले थे और रुखसाना मुझे पसंद करती थी। मैं बस सिर्फ उसे देखता रहता था। अच्छी तो वो थी, दिखने में खूबसूरत थी, स्मार्ट थी। एक दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था, वो मुझसे पेन लेने के लिए आई। उस दिन हमारी पहली दफा एक दूसरे से बातचीत हुई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बातें होने का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर एक दिन रुखसाना ने मुझे बताया कि माजिद, आप मुझे अच्छे लगते हैं। बस उस दिन से हमारी फिर दोस्ती का आगाज हुआ और हम स्कूल के बाद भी कभी कभार एक दूसरे से मिलते रहते थे। कभी मैं किसी बहाने से उसके घर पे चला जाता था, कभी वो किसी बहाने से मेरे घर पे आ जाती थी। और मेरी अम्मी भी रुखसाना को जानती है। नैना कहने लगी, आगे बताएं, मुझे क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं ना, तुम क्यों पुराने जख्मों को कुरेद रही हो? नैना कहने लगी कि नहीं नहीं माजिद, मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। आखिरकार हम दोनों को एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी जो गुजारनी है। अब मैं दिल में सोच रहा था कि यार, ये नैना भी मेरे गले में अटक गई है। अब इसको मैं कैसे बताऊं कि मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कहा, कौन सा पूरी जिंदगी उसके साथ रहना है? लेकिन मैं अभी उस वक्त नैना को कुछ बता भी तो नहीं सकता था, वरना मेरे हाथ में आया हुआ शिकार ही भाग जाता। क्योंकि मैं अब पूरी तरह नैना को अपने शिकंजे में फांस चुका था और बस अब नैना को लुटाने की देर थी। हम अगले गेस्ट रूम में बैठे थे, मगर नैना थी कि मेरी पुरानी कहानियां मुझसे पूछ रही थी। मैंने कहा, नैना, पहली दफा मैंने रुखसाना को गले से लगाया उस दिन मैं एक बुक लेने के लिए रुखसाना के घर पर गया। इत्तेफाक से उस दिन रुखसाना घर पर अकेली थी। मैंने जैसे ही उसके घर पे जाकर बेल दी तो उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया। मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई। मैंने पानी पिया तो रुखसाना कहने लगी कि माजिद, खड़े हो जरा। मैं सोफे पर बैठा था। मैं खड़ा हो गया। रुखसाना पहली दफा मुझे अपने गले से लगाया और मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता था। तकरीबन 15 मिनट तक हम एक दूसरे को गले से लगाकर खड़े रहे। उसकी भी आंखें बंद थी और मेरी भी आंखें बंद थी। मैं जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की को गले से लगा रहा था और जो सुकून मैं महसूस कर रहा था, मैंने जिंदगी में ऐसा सुकून पहले कभी नहीं महसूस किया था। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था कि रुखसाना मेरे से जुदा हो और जो सुकून मैं महसूस कर रहा था, मैंने जिंदगी में ऐसा सुकून पहले कभी नहीं महसूस किया। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था कि रुखसाना मेरे से जुदा हो और फिर रुखसाना मुझे कहने लगी, माजिद, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मगर मेरे घर वाले चाहते कि मैं अपने कज़न से शादी कर लूँ। मेरे कज़न हसनैन जो कि गांव में रहता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने रुखसाना से कहा, रुखसाना, तुम परेशान मत हो, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा और हमारे रिश्ते की बात हो जाएगी। रुखसाना कहने लगी, माजिद, सच कह रहे हो ना? आपके घर वाले मान तो जाएंगे ना? मैंने कहा कि हाँ रुखसाना, क्यों नहीं मानेंगे? जाहिर है मेरे माँ बाप भी मेरी खुशी चाहेंगे और मुझे अगर तुम्हारे साथ खुशी है तो मेरे घर वालों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब मैंने देखा कि रुखसाना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो खुश हो गई थी। फिर उसने मुझे पकड़कर गले से लगाया और कहा कि आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ।
اور پھر رخسانہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ اس نے میری بک مجھے دے دی تھی، میں اسے کھول کر پڑھ رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ جا کر دیکھتا ہوں کہ رخسانہ چائے کیسے بنا رہی ہے۔ پھر میں چلتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ کچن میں گیا تو رخسانہ چائے بنا رہی تھی۔ اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے، جس سے اس کا سب کچھ مجھے واضح نظر آ رہا تھا۔ اب میری نیت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا اور میں چلتا ہوا گیا۔ میں جا کر پیچھے سے رخسانہ کو پکڑ لیا۔ رخسانہ کہنے لگی، ماجد کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، رخسانہ بس اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ رخسانہ نے کہا کہ آج نہیں، اگلی بار جب میں آپ کو بلاؤں گی تو میں بالکل تیار ہو کر آپ کو بلاؤں گی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ تھوڑی دیر بعد چائے بھی تیار ہو گئی اور پھر ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے اور چائے پینے لگے۔ چائے میں نے ختم کر دی تھی۔ رخسانہ کہنے لگی کہ ماجد میرے گھر والے آنے والے ہوں گے، آپ چلے جائیں۔ پھر میں اپنے گھر آ گیا، لیکن جو منظر میں نے کچن میں دیکھا تھا وہ میری نظروں میں بار بار آ رہا تھا اور میری سوچ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ کب مجھے موقع ملے جب میں رخسانہ کے ساتھ وہ سب کچھ کروں جو میرا کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں گھر پہ آیا، امی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا، امی وہ میں رخسانہ کے گھر پہ گیا تھا، میری بک اس کے پاس رہ گئی تھی، بس وہی لے کر آیا ہوں۔ امی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ اس طرح دن ہمارے گزرتے رہے۔ ایک دن میرے گھر والے میری خالہ کے گھر پہ گئے ہوئے تھے۔ اس دن میں نے رخسانہ کو کال کی اور میں نے کہا کہ رخسانہ فری ہو تو میرے گھر پہ آ جاؤ، آج میرے گھر میں کوئی نہیں ہے اور تیار ہو کے آنا۔ رخسانہ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے ماجد، میں 30 منٹ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ میں اپنے روم کو سجا رہا تھا اور اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنا روم میں ہلکی ہلکی خوشبو لگا رکھی تھی اور تھوڑی تھوڑی گلاب کے پھول کی پتیاں بھی بکھیری تھی۔ میں ہر طرح سے تیار ہو کے بیٹھا تھا اور بس انتظار کر رہا تھا صرف رخسانہ کا۔ بس چند منٹ گزرے تھے میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور ہمارے گیٹ پر بیل بجی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو بالکل تیار ہو کر رخسانہ میرے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی رخسانہ کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، ایسی لگ رہی تھی جیسے حور کی پری ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے روم میں لے گیا۔ اس نے بھی بہت خوبصورت قسم کا پرفیوم لگایا ہوا تھا اور میں نے اپنے کمرے میں تو پہلے سے ہی خوشبو لگا رکھی تھی۔ آج میں رخسانہ کے ساتھ بہت انجوائے کرنے والا تھا اور رخسانہ خود بھی تیار ہو کر آئی تھی اور آج ہم دونوں جنت کی وادیوں کی سیر کرنے والے تھے۔ رخسانہ بھی میرے روم کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی، ماجد آپ نے تو بہت اچھا کمرہ سجایا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی لگائی ہوئی ہے، اور یہ آپ نے گلاب کی پتیاں بھی بکھیری ہوئی ہیں، آپ نے تو مکمل تیاری کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، رخسانہ میں آج کا دن اپنی زندگی کا یادگار ترین دن بنانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کامنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں۔ شکریہ۔